हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करवा माछ तरकारी। देखंतु एटा होची पानियाखिया माछ। एपटे मु आलू बिलाती रेडी करके रखी। एपटे माछरे हलदी और लुण ताको गोलेवा पई रेडी करके रखी। गोले देली। एबे आमे ताको भाजीबा पई रखी दबा किसी समय। तापर एबे बसैबा। काटिकी रखिथिबा आलू को मु लुण हलदी पकेकी ताको किछि समय पई सिझेबा पई छाड़ी देली। से सिझिबा टाइम रे एपटे मु अदा रसुण पियाज को रेडी कर नेली ग्राइंडिंग करबा पई। पेस्ट आमर हो गला अदा रसुण पियाज रो। एपटे कढ़ाई बसई देइछि। तेल पकेइली माछ को भाजीबा पई। ये मैंने आलू बिलाती सीझी जाइए। माछटा भाजवा। कढ़ाटा भलसे तातिबा परे तेल पूरा गरम हवा परे आम माछटा को पकेबा। नहले माछटा भांगी जीवो, उठे हबनी ताको तेल कड़ाई माछटा भांगी जीवो। सेति पई आमे पूरा छाड़ी देबा तेल पकई किछि समय। पूरा ताती जीवो जेतेबेले कढ़ा पूरा तेल जेतेबेले ताती जीवो पूरा सेतेबेले आमे पूरा मीडियम कर देकी तापर आमे माछटा को पकेबा ता देहरे। देखंतु एबे देखुची तेलटा गरम होउछि कि नाही। तेल एबे गरम हेई गलानी। एबे माछ को आमे पकेबा ता देहरे। माछ भजा सरी जाइए। एबे आमे मसलाटा को कषिबा माछ झोल पाई। फास्ट मु किछि पियाज पकई देली तेल रे। तापर किछि लंका 3टा काटिकी रखिथिली मु ताको पकई देली। पियाजटा टिके ब्राउन कलर हवा पर्यंत मु ताको टिके छाड़ी देली तेल रे।
ପିଆଜ ହୋଇଗଲା ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଏଥରକ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପକାଇବେ, ଅଧିକା ପକାଇବେନି କି କମ୍ ବି ପକାଇବେନି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ କଷିବା, ନହେଲେ ରସୁଣିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ତାର। ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ ତା ଦେହରେ କଷିବା। ତାପରେ ବିଲାତିକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ବିଲାତିକୁ ତା ଦେହରେ ମସଲା ସହିତ କୁଟିକି ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିବନି, ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ସେଟା ମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ ତାକୁ। ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଥରକ ଆମେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଡାଙ୍ଗ ଦେବା। ତାପରେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଆମର ଯେତିକି ପିସ୍ ମାଛ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ପିସ୍ ମାଛ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ଝୋଳରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି କଲା। ମୋତେ ତ ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ପସନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମାଛ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ